Nagtuo ko nga okay og dawat na nila. Pero nasakpan na lang nako. Nga gimaltrato sa akong ugangan ug akong bana. Ang akong anak sa pagkadalaga. Maayong adlaw kanimo DJ Sam. Ingon man sa imuha mga viewers ug followers. Usahay no, dunag yung mga tao nga wa mahatagan og maayong kinabuhi. Sukad pa sa ilahang pagkatao DJ Sam. Maong kung mudapig na gani sa ilaha ang kapalaran. Nindot na dayon sa ilang paminaw. Kana bitawng masinati na gyud nila sa wakas ang kaharuhay. Kung dunay oportunidad nga mahapsay ang dagan sa kinabuhi ug makabaton og kahayahay sa kinabuhi. I-grab na dayon na. Pero usahay no, nahimo na silang paborito sa pagsuway sa kapalaran. Sama na ako DJ Sam. Grabe ang pagsulay sa kapalaran sa akong kinabuhi. Usapod ko sa imong mga suking tigpaminaw sa imong programa online DJ Sam. Kanunay kong nagsunod sa mga storya gikan sa mga nagkalain-lain nimong letter sender. Mao nang naagnipod ko nga magpadasab sa akong storya sa kinabuhi sa akong problema karon. Taguan na lang ko ninyo sa pangalan nga Alona. 31 years old ko ug duna ko'y duha ka mga anak. Nakahuman ako sa kursong Business Administration DJ Sam, major in Financial Management. Pero karon, nahimo na lang kong full-time mom, human ko makapanganak sa ako ang ikaduhang anak. Una pa man mi nagkaila sa ako ang live-in partner karon, nga amahan na sa ako ang bunsong anak. Doon na ako'y 5-year-old son, DJ Sam, sa unang lalaki nga akong gimahal. Sa unang lalaki nga mipasakit og mibiya nako. 5 years na ko sa akong trabaho ni adto nga time, DJ Sam. Dihang miabot si Winston na sa akong kinabuhi. Ang kunon ko nga na love at first sight jud ko sa iyaha. Hangtod nga nagkasuod ming duha, naging kami, og tungod kay dugay-dugay naman sab ko nga wa makasuway og romansa DJ Sam. Tapos ang kunon pagyud nako nga medyo hot kaayo ko ato nga time. Gisawan na dayon namo ang unang gabi DJ Sam nga magkauban ming duha sa kama. Human sa usa ka buwan, nahitabo DJ Sam ang dili gyud unta angay nga mahitabo. Panghitabo nga ako yung gikahadlukan pag-ayo. Nabuntis gyud ko DJ Sam nga wa sa oras. Miatubang dayon si Winston sa akong iyaan nga nagpadako sa ako a DJ Sam. Si Tita Lydia. Si Tita Lydia DJ Sam nakuratan yun pag-ayo kay wa man siya masayod nga nag-boyfriend na di ay ko. Nagyaw-yaw pa siyag taman DJ Sam kay niagi na baya ko kasugamak sa gugma. Madlok si Tita DJ Sam nga masubli pa daw ang tanan. Hinuon nagpasalig si Winston kang Tita DJ Sam nga dawaton niya og mahalon og apil ang akong anak nga si Zach. Gimaymayan siya ni Tita og taman. Pero sa ending, gihatag ra gyapon niya sa amo ang iyahang basbas sa DJ Sam. Ang hangyo lang niya nga amumahon og di gyud pasakitan, labi na ang iyahang apo nga si Zach, ang akong anak. DJ Sam, si Winston, doon na siya'y usa ka igsuon nga babay nga tua karon sa Canada. Tua po dito ang ilang amahan og dito sila nagtrabaho. Maong ang naara sa balay sa akong ka-live-in partner kay iyaharang mama. Malipayon ko nga gidawat ko nila sa ilaha DJ Sam. In fact, excited kaayo sila nga mugawas na ang ilahang apo, ang akong gibuntis nga anak namo ni Winston. Nalipay na lang sab ko DJ Sam nga nagka-close sab ang akong anak nga si Zach ngadto kang Winston. Og bisan og may pagka-introvert ang akong anak nga si Zach, gidawat gihapon niya nga iyahan ng papa si Winston. Di ang hapit na ko mga anak, gusto nila nga paundangon ako sa akong trabaho DJ Sam ug mahimo na lang kong full-time mom. Gituman pud nako sila. Maong nagstay at home na lang ko DJ Sam ug dito na nako nabantayan nga lahi ang pagtratar sa akong ugangang babay ngadto sa akong anak nga si Zach. Dihang natug ko
Kalit lang nadunggan ako ang hilak sa may sala. Tingog to sa akong anak DJ Sam. Sa dihang gigawas na ako. Maog yun ang akong naabtan DJ Sam nga bunalan unta ang akong anak sa akong ugangan. Giprangkahan dayon nako ang akong ugangan DJ Sam. Pero iyahasab kong giprangkahan. Di daw siya ganahan na sa akong anak kay mabwisit daw siya og magsurok daw ang iyang dugo sa akong anak magtan-aw. Ako daw, di daw ko angay nga maghinilas og magreklamo kay nakipuyo ra daw ko ug wa pa daw ko ikapanghambog. Pinunitan ra daw ko sa iyang anak sa basurahan DJ Sam. Maong di daw ko maghinilas. Pasalamat na lang gani daw ko kay gibuntis daw nako ang ilahang apo. DJ Sam, arangan ang kinabuhi nila ni Winston. Actually, maupod na hinungdan nga wa ko magduha-duha sa pagdawat dayon sa iyahang gugma. Ug miipon ko sa iyaha kay nagtuo ko nga dunay maayong ugma ang ako mga anak puhon-puhon kauban siya. Pila ka adlaw sabming wa magtinagdanay sa akong ugangang babae DJ Sam. Pero wa madugay, wa ko makaantos ug ako na gyud siyang giduol. Ako na lang ang nangayog sorry sa iyaha DJ Sam. Kung do naman ko'y nasulti nga mga di maayo og sakit nga istorya ngadto niya. Pero siya, nasuko gihapon ako. Nagsige gihapon og yaw-yaw DJ Sam. Kay ingon siya, di gid lagi daw siya ganahan na sa akong anak kay arte kuno kaayo. Liso daw kuno atimanon, labaw sa tanan, di daw niya kadugo si Zach. Naanak ko sa ikapitong buwan na sa akong pagbuntis ni adto nga time DJ Sam. Lisod na kaayong ilihok-lihok. Maong di na kaayo ko makabantay sa akong anak. Pero dihang gikasab-an ang akong anak og gikusi kini sa bukton na sa akong ugangan. Nakita man ako DJ Sam nga dunay lagom sa iyahang bukton. Pero wa mi istorya ang akong anak kung unsay hinungdan og kinsa ang nagbuhat sa iyaha adto. Wa na ko kapugong DJ Sam. Napungot na sab ko ug niulbo na pod ang ako ang kaspa. Dihang nakabantay si Winston nga wa nakaayo na ako ginapaduol ang akong anak ngadto sa iyahang inahan. Nangutana siya nako ug didto na nako gisaysay og gisulti sa iyaha ang tanan. Pero imbes nga iyang istoryahan iyang mama, iya naman noong gilabanan DJ Sam ang iyang inahan. Matud pa niya, tiguang na kuno ang iyang mama. Tapos sala gyud po daw sa akong anak kay paska daw si Pata. Dito na ko nagsugod nga nahiubos na ko sa ilahang mag-ina DJ Sam. Sa akong kalagot, gisukmata na sab nako ang akong ugangan. Pero isog kaayo siya DJ Sam. Dapat ra gyud daw nga masakitan ang akong anak kay hapit daw mabuak ang iyang mahalon nga figurine nga padala sa iyang bana gikan sa Canada. Sampid ra daw mi sa akong anak. Ako daw ang anak DJ Sam liwat daw sa iyang amahan. Mibiya ra daw namo. Mura daw syukoy. Daghan pa siyag mga sakit nga mga istorya kalabot sa akong anak DJ Sam. Maungwa na ko makaantos pa. Gikambyuhan sab nako siyag sakit nga mga pulong nga maoy gikaulbo sa iyahang kaspa. Giganutan ko niyag buhok DJ Sam. Wa na ko siya gipatulan pero nagpadayon gihapon siya sa iyang gibuhat ug iya kong gilamba-lamba. Hangtod nga ni sakit pag-ayo ang akong tiyan ug nagdugo ko DJ Sam. Abot langit jud ang akong kakuyaw nga makuha ang akong baby ni adto nga time. Pero maayo na lang gani kay safe ra ang akong anak. Diyang gidali ko sa pagda sa akong ugangang babae sa hospital. Og diyang nasayod si Winston nga gidugo ko DJ Sam. Nasuko na pud siya nako. Kay sala daw na akong tanan. Init kaayo kuno ko sa iyang mama. Og dili na lang gyud daw nako pasensyahan. Pero giingnan pod nako siya DJ Sam nga iyang inahan dapat ang iyang istoryahan. Ingno niya nga dili pasakitan ang akong anak. Kay kung dili, layasan gyud nako siya. DJ Sam pagsulti nako ato nakita nako nga nang luspad si Winston. Murag nadutlan siya sa akong threat sa iyaha. Diyang nanganak nako DJ Sam, malipayon kaayo nga akong ugangan. Mibutan na pud siya sa ako ang anak DJ Sam. Diyang miabot na ang iyahang apo. Wa na niya gihilabtan na si Zach. Happy pud ko nga nakita na akong malipayon sab kaayo si Winston. Ug hangtod nga mipauli na mi sa balay,
Nakita na ko kung unsa siya ka hands-on dad dito sa iyahang anak DJ Sam. Usa ka beses ni ana DJ Sam. Gikan ko naligo. Nasugatan nako akong anak nga si Zach gikan sa kwarto nga naghilak. Gipangutanan nako si Winston na DJ Sam kay sila man ang nag-uban didto. Pero ingon sa defensive kaayo siya. Wa daw niya unsaa ang akong anak, di daw ko mamasangil. Di jud mahimutang ang akong kalag DJ Sam. Nasuko na gid ko pag-ayo. Mautong niingon na lang si Winston. Nagipitkan lang daw niya ang dalunggan kay kulit daw kaayo. DJ Sam lami jud kaayong tadyakan si Winston. Pero natulog ang akong baby og bag-o pa kong panganak. Naglalis ming duha. Sakto daw ang iyang inahan DJ Sam, liwat gid daw ang akong anak nga si Zach sa iyang amahan. Parehas daw silang buangon og utok. Kuanggol. Nakahilak jud ko sa gipanulti niya ngadto sa akong anak DJ Sam. Maong nasagpaan gyud nako siya gwato o. OA ra kuno kaayo ko. Dapat daw dawaton sab nako nga masakitan gyud daw panagsa ang akong anak nga si Zach. Kay di man daw perpekto nga bata. Sipat daw kaayo. Ug ang masakit pag DJ Sam. Gipapili ko ni Winston. Kung ako bang panganay nga si Zach o sila nga akong pamilya karon. Sabay walk out din siya sa kwarto DJ Sam. Pagbiya ni Winston no, didto nako grabing buhos sa akong mga luha. Grabe gyud na akong tiyabaw og hilak DJ Sam. Nangayo kog pasaylo sa akong anak nga si Zach sa nahimong sitwasyon. Feeling nako wa ko'y ayo nga pagkainahan. Failed ko nga pagkainahan. Kana bitawng nisugot ra ko nga masakitan ang akong anak sa ubang tao. Bata pa kaayo si Zach DJ Sam para ma-feel ang ingon ani nga situation. Nagkadugay, halata na kaayo nga paborito na sa balay ang among kinamanghurang anak. Ang anak namong duha ni Winston. Samantalang pirmi na lang etsapwera ang akong anak nga si Zach. Ako lang ang nagmahal niya. Pero pirmi po na ako siyang ginaistoryahan. Nga love kaayo na ako siya DJ Sam. Sa bahay ni Winston, nakaingon gyud ko DJ Sam nga maayo og responsable gyud siyang amahan ngadto sa among anak. Pero wa gyud siya'y amor sa akong kinamagwangan. Gilisdan og nasakitan ko sa sitwasyon nako karon. Pero ang labaw nga gikalibugan nako. Mao ang pagpursige sa pamilya ni Winston nga magpakasal na daw ming duha sa labing daling panahon. Hinaot nga matabangan ko ninyo, DJ Sam, sa kung unsa ba ang buhato nako sa akong sitwasyon karon. Oo, mahal nako si Winston, ug sila na nga akong pamilya karon. Pero mahal sab nako ang akong panganay nga anak nga si Zach, ug di ko gustong malayo siya nako. Pananglit lang, makasal naming duha ni Winston. Isa manggod sa iyahang nga kondisyon, DJ Sam. Si Zach, kung makasal nami, ibalik daw nako sa ako ang tita Lydia. Di daw siya gusto nga mag-aligid-aligid pa ang bata sa amo ang panimalay puhon-puhon. Unta DJ sa mapili ni nimo ang akong istorya nga basahon pod sa imuhang programa. Hinaot nga matambagan ko sa imo mga viewers. God bless and more power sa imuhang programa. Imong sender DJ Sam og follower, Alona.